迎收睇《寰宇掠影》。今日由我麥思文帶大家遊世界。為咗腸道健康，部分人會選擇服用益生菌產品，而喺美國為寵物而設嘅益生菌產品亦都越嚟越受歡迎。呢一隻狗仔今日食嘅狗糧同平日嘅有啲唔同，因為呢一啲係加咗料嘅狗糧。加嘅料其實係含有益生菌嘅奶，可以改善消化同埋免疫系統。呢一類俾寵物食用嘅益生菌產品，近期喺美國加州好受歡迎。除咗液體，仲有磨成粉狀或者係一粒粒藥丸，以至可以供冷藏儲存，配合唔同需要。The probiotics keep the bad bacteria from taking over their pet's digestive system, along with the enzymes that break down the food. We carry different products such as raw goat's milk that have all 30 enzymes needed for digestive systems that you just defrost and pour into their daily routine with their food. 獸醫表示，益生菌對貓狗整體健康有益，亦都可以解決佢哋肚痛嘅問題。Probiotics are beneficial to the gut flora. They seem to balance the bacteria in the gut. And there are so many things that animals do, animals eat, medications that we as veterinarians give these patients that could upset that balance. Inflammatory conditions, inflammatory bowel disease, for example, any type of infiltrative disease can also affect the gut flora and upset that balance. And therefore we see problems like diarrhea. 不過獸醫提醒，有啲寵物益生菌產品嘅健康標籤並唔合規格，寵物主人要留意食用日期，亦都要確保寵物攝取足夠嘅纖維，例如進食南瓜、番薯、蘋果等等，令到益生菌可以發揮最大嘅作用。現今社會物質豐盛，小朋友嘅公仔若果爛咗，可能都想買個新㗎。但以色列特拉維夫一個社區嘅小朋友就會去揾區內一個玩偶醫生，幫佢哋整翻啲公仔，一齊睇下。尤納已經80歲，丈夫幾年前入院，佢就靠成屋嘅公仔嚟尋找心靈慰藉。佢話每個公仔都有靈魂，同小朋友一樣，又可愛又善良。תמיד יש מישהו על מישהו להסתכל, תסתכל על הפרצוף החמוד הזה, איך אפשר לא לצחוק עליו, לחייך עליו, כולם חמודים, כולם שלי。公仔係佢嘅朋友，佢亦都幫呢啲朋友睇病。舊公仔有乜嘢破損，佢都熟練咁用一針一線賦予佢哋新生命。喺區內有玩偶醫生之稱。漸漸佢嘅玩偶診所擺滿佢喺街上執到嘅舊公仔，同社區中心小朋友俾佢修補嘅公仔。有時亦都有小朋友親自帶公仔嚟到佢屋企請佢醫治。嚟到見到成屋都係公仔，小朋友亦都好好奇。מה הסיפור עליו? הסיפור עליו זה כמו הסיפור של כל הבובות. אני אוספת אותם ברחוב, שהם קרועים ובלויים ומלוכלכים, שזרקו אותם, ואני מוצאת אותם בוכים כולם. אז אני לוקחת אותם, מתקנת, זה עוד בגבס, עוד כמה ימים עוד צריך להיות עד שזה יתייבש, עד שזה יהיה כבר בסדר。小朋友見到自己嘅公仔修補好，不其然流露出可愛笑容。尤納就係最中意見到佢哋嘅笑臉。南非蒸汽火車歷史悠久，但由於識得揸呢一啲古老火車嘅人越嚟越少，加上唔容易保養，火車公司話繼續營運有難度。南非開普敦至塞利斯呢段300公里嘅蒸汽火車旅程，近年越嚟越受歡迎。What's nice is that you have time to check the scenery out and you're going slower. They are very basic machines, in fact, and they're not a lot different from what they were in the 20s, the 1920s, but they still do a fantastic job. 由於青黃不接，唔少年紀大嘅駕駛員退休之後，又再翻嚟駕駛室操控呢啲同佢哋走過幾十年嘅蒸汽火車頭。不過要繼續行駛呢啲咁有特色嘅蒸汽火車頭，除咗人才，火車公司仲面對另外一個挑戰。The skills base that was there to maintain and operate these machines is gone. I think that's our biggest challenge is skills, and secondly, obviously, equipment. Most of these parts aren't readily available, so where we can't find parts, we actually have to manufacture parts.
南非由於煤炭蘊藏量豐富，帶動蒸汽火車嘅發展，更加係目前全球其中一大蒸汽火車營運國家。不過，南非鐵路公司由上世紀90年代開始，逐漸退出蒸汽火車營運，現時將7列蒸汽火車出租俾其他公司。蘇聯領袖列寧同埋斯大林等嘅雕像喺蘇聯解體之後被棄置。烏克蘭有商人收集呢啲雕像，重新修葺之後展出，令人記住呢段歷史。列寧嘅雕像喺蘇聯曾經比比皆是，蘇聯解體之後就四圍被棄置。呢一啲代表一個時代嘅雕像，喺烏克蘭鄰近摩爾多瓦邊境嘅呢一間戶外博物館展出，重新展現呢一段重要嘅歷史。放喺呢一度嘅包括列寧同斯大林雕像，仲有其他蘇聯時代詩人同政客等，一共有128個，都係由烏克蘭商人帕拉里葉夫收集返嚟。佢自2006年起，從各地收集蘇聯時代嘅雕像，打算放喺同一個地方展出。有時更加要深入叢林、廢棄公園、車廠等地，2個月之內揾到30-40個。大部分揾嚟嘅雕像都受損壞，而要修葺。佢強調自己都係蘇聯統治下嘅受害者，展出呢一啲雕像純粹為咗吸引遊客，絕對唔係要歌頌呢一段歷史。В 1946 году 12 членов семьи рода Паларьевых отправили в Сибирь. Дальше, но они доехали только до Казахстана. И назад через 8 лет, через 7 лет вернулась только одна девочка. Как вы думаете, какой счет у меня может быть к советской власти? Я смотрю на этот объект как на объект туристического. 烏克蘭曾經係蘇聯一部分，但近年同俄羅斯關係緊張，為咗打擊國內親俄勢力，當局喺2015年立法禁止展示同共產主義有關嘅物件，但喺博物館展示嘅文物就不受限制。有本地居民認為蘇聯政權係重要歷史，年輕一代應該認識。Даже в отрицательном аспекте они должны знать, кто это такие, потому что это история нас, наша история. Кто когда-то был у власти, как они руководили, и почему их свергли, почему их вот собрали вот здесь. Стоят они по селам, нашим бывшим селам колхозным. 有遊客話蘇聯嘅管治係一段回憶，多謝帕拉里葉夫努力保存。今集環宇掠影同大家講到呢度啦，拜拜。